अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ वकार शराजी और मेरे साथ आज मौजूद है नबील शहजाद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है, एक यूनिक सी वीडियो हमने उठाई है। उसका नाम है आईएसआई का पागल फकीर और पाकिस्तान। अगर आईएसआई की बात की जाए तो जहन में हमारे गुमनाम हीरोज़ आ जाते हैं। वो गुमनाम हीरोज़ जिनका फ्रंट फेस कभी भी नहीं होता, लेकिन वो पाकिस्तान की बैकबोन है। पाकिस्तान क्या, किसी भी, बल्कि आईएसआई की बात करें तो पाकिस्तान की, लेकिन अगर गुमनाम हीरोज़ की बात करें किसी भी कंट्रीज़ के लिए तो वो उसकी बैकबोन होते हैं। तो आईएसआई पाकिस्तान की बैकबोन है बेसिकली, और उसके अंदर जितने भी गुमनाम हीरोज़ हैं वो सारे के सारे बैक एंड पे रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो टाइटल भी उसी से मिलता जुलता है कि आईएसआई का पागल फकीर। हम सड़कों में जितने फ़कीरों को देखते हैं उनमें बेशतर हुलिया बदल के हमारे आईएसआई के एजेंट्स घूम रहे होते हैं, इस वजह से कि हम सुकून से रहें, और वो स्पाई कर रहे होते हैं कि मुल्क के अंदर मौजूद जितने भी दुश्मन अनासर हैं उन पे नज़र रखे हुए होते हैं। तो वीडियो देखते हैं, मैंने वीडियो से पहले देखी नहीं है, वीडियो देखते हैं उसके अंदर क्या है, और उसके बाद उसको करेंगे डिस्कस और उस पर देंगे रिएक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए आईएसआई के गुमनाम सिपाही की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सब्सक्राइब आपको करो यार, तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती ऐसे भी रहे। हमें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ साथ कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, प्यारा कमेंट्स भी करना है। हामिद तेज तेज कदमों से अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ रवां दवां था। अचानक जोर से बादल गरजने शुरू हुए और हामिद जो आसमान पर काली घटाएं देखते हुए उसी खतरे के पेश नजर तेज तेज चल रहा था और तेज चलना शुरू हो गया। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसे कभी सवारी की जरूरत महसूस नहीं हुई और वो आसानी से चलते चलते चंद मिनट में ही घर पहुंच जाता था। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्बे तवक्को वो पागल उसी जगह बैठा था जहां हामिद ने उसे पहली बार आज से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। वो आज भी उसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज कचरे के डब्बे के पास चंद कुत्तों के साथ तशरीफ फरमा था। हामिद ने 1 साल के अरसे में उसे कभी वहां से गायब नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसकी हिजरत उस मैदान तक हुई जहां कचरे का दूसरा डब्बा बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने था। अगर वो गली में ना होता तो यकीनी तौर पर दूसरे डिब्बे के पास सो रहा होता या अपने दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे में कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां जो उसकी फाका कशी की एक मुंह बोलती तस्वीर थी, लिबास की सूरत में चंद चीथड़े लटकाए हुए मैले उलझे बाल, आंखों में अजीब सी वहशत और लाली लिए वो पहली नजर में किसी दूसरे सैयारे की मखलूक लगता। हामिद अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद उसकी हड्डियों के गूदे तक असर करती थी। ये पागल चंद चीथड़ों में कैसे बर्दाश्त करता होगा, और जून जुलाई की जिल्द को झुलसा देने वाली गर्मी में भी कैसे वो बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करता नजर आता है। वाकई किसी ने ठीक ही कहा है कि जीना है तो पागल बनकर जिया जाए, न खाने की फिक्र, न कपड़ों की, न सर्दी न गर्मी, बस अपनी ख्यालाती दुनिया में मसरूफ एक मजनू जो अपनी लैला की जुदाई में होशो हवास गंवा बैठा हो। हामिद ने पहले पहल तो उससे दूरी इख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता उसमें से कुछ उस पागल को भी नवाज देता, या 5-10 रुपए उसे थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से उसको देखते देखते अब हामिद को वो अपना दोस्त महसूस होने लगा। वैसे तो हामिद की ड्यूटी का मनसब उसे दोस्त बनाने की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास इदारे का मुलाजिम था। ये वो इदारा था जहां पर दोस्त बनाना तो दूर, किसी अजनबी से बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला उसको क्या खतरा हो सकता था। हामिद पिछले 5 साल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था, और आज तक उसके रिकॉर्ड में उसे निहायत मेहनती और वफादार गर्दाना जाता था, और उसकी शख्सियत बेदाग थी। लेकिन फिर भी वो किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और दूसरी और निहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद के सिवा किसी को ना मालूम थी, वो ये कि वो पसे पर्दा रॉ का एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ,
اور اس ملک کی چند ضمیر فروش کالی بھیڑوں کے مردہ ضمیر کی بھاری قیمت ادا کر کے ڈرائیور جیسی چھوٹی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ چھوٹی ملازمت اس کے بڑے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہایت موزوں تھی، اور وہ انتہائی کامیابی سے اب تک انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس جیسے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا جا رہا تھا۔ بارہا اس کے اپنے ادارے سے ایجنٹوں نے نامعلوم افراد بن کر لاکھوں روپوں کی آفر دی، اس کا امتحان لیا، اسے آزمایا گیا، لیکن ایک ایجنٹ ہوتے ہوئے اسے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش میں خود کو ملک کا وفادار شہری ثابت کرنے میں 100% کامیاب رہا۔ اسی کامیاب ریکارڈ کی وجہ سے وہ را میں بھی مسٹر 100% کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے کئی ملکوں میں ان کے اداروں کے اندر رہ کر انتہائی اہم راز چرائے تھے، اور اس کو پکڑنا دشمن کا ایک خواب ہی رہا تھا۔ اسی ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دشمن ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی معلومات اور ان کی ایٹمی تنصیبات کا نقشہ چرانے کے لیے منتخب کیا گیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیابی کے بالکل نزدیک تھا، کیونکہ آج صبح اسے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جو نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن حقیقت میں را کا ایک انفارمر تھا، میسج بھیجا گیا کہ آپ کی دوائی آ چکی ہے، لے جائیں، جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دستاویزات آفس میں موجود ہیں، اڑا لو۔ اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی سیاہی پھیلے اور وہ اپنے بے داغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کرے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کے دیگر ساز و سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پسٹل بھی شامل تھا۔ آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم، تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہے، جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکا دکا گاڑی نظر آتی تھی وہ بھی آج نظر نہیں آ رہی تھی، اور کالی گھٹاؤں کی وجہ سے تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا۔ مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا، اور اس سے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی ڈوپ گن وہ پہلے سے ساتھ لایا تھا۔ گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا، اور پھر نہایت مہارت کے ساتھ فائر کیا گیا ڈوپ گن کا ڈارٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گارڈ جس تیزی سے بینچ پر ڈھیر ہوا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈارٹ گن نہیں تھی، بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں انتہائی سریع الاثر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈوں میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی تھی، اور انتہائی باریک سوئی ہونے کی وجہ سے ہوش میں آنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے سے متاثرہ شخص صرف یہ محسوس کرتا کہ شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا، اور اسے اس بات کا ادراک تھا کہ بجلی بند ہونے کے فوراً بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس دوران کیمرے ری سٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ تقریباً 1 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے صرف یہ 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر لگا تھا۔ بلب اتار کر اس کے اوپر 1 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولڈر میں رکھ کر دبایا تو ایک جھماکا ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی۔ سکہ نکال کر بلب دوبارہ ہولڈر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا۔ کیمرے سے بچنے کے لیے اس کے پاس تقریباً 5 سیکنڈ باقی تھے کہ دروازہ کھول کر چیئرمین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھا۔ کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے، یہاں وہ اطمینان سے اپنا باقی کام سر انجام دے سکتا تھا۔ اب اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا ایسا سور تھا جسے پھونکتے ہی ان سب کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی۔ یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ملک کے لیے تھے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی،
जो हर दम ये बात करते थे कि पाकिस्तान की हैसियत हमारे हाथी जैसे मुल्क के सामने एक चींटी से ज्यादा नहीं, लेकिन अब ये चींटी हाथी के कान में दाखिल हो चुकी थी और अनकरीब के हाथी का दिमाग खाना शुरू करे। इसका मरना बहुत जरूरी था। इसके मरते ही उसका मुल्क भी इस खतरे से आजाद हो जाता जो आलम कुफार की जान पर बना हुआ था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी रियासत बन गया है, जिसको उम्मत मुस्लिमा इस्लाम का कला कहती है। ये कला दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में खटक रहा था और आज वो कले की मजबूत फसीलों को तोड़ने आया था। वो सोच रहा था कि इस कारनामे के बाद इसका नाम हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। जब जब दुश्मन को जिक पहुंचाने की बात होगी, उसका नाम सरे फहरिस्त होगा। ये सोचते सोचते उसने तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी को खोला और एटमी तंसीबात वाली फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, उसके अंदर मौजूद नक्शे और दिफाई मालूमात को तस्वीरों की शक्ल में अपने डिजिटल कैमरे की आंख में महफूज करने लगा। एक पेशावर मुसव्विर की तरह हर जाविये से तस्वीरें उतारने के बाद उसने फाइलें वापस रखी और तिजोरी को दोबारा बंद किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। दोबारा बिजली बंद करने के लिए उसने चेयरमैन के रूम से अटैच बाथरूम का बल्ब सिक्के के साथ फ्यूज उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया और पहले की तरह इस बार भी शॉर्ट सर्किट ब्रेकर की वजह से जनरेटर बंद हो गया। अब जनरेटर दोबारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होने में 2 मिनट का टाइम था और इन 2 मिनट्स में वो इस इमारत से आसानी बाहर निकल सकता था। किसी को कानो कान खबर न होती कि कोई इस मुल्क की तबाही का सामान अपने साथ लेकर निकलने में कामयाब हो चुका है। भागते हुए उसने चेयरमैन ऑफिस और मरकजी दरवाजे का रास्ता तय किया। बाहर निकलकर ऑफिस के दरवाजे को ताला लगाते हुए दिल ही दिल में हंसने लगा कि कितनी आसानी से वो कामयाब हुआ था। इतनी अहम दस्तावेजात चुराने में जिसको चुराने के लिए उसे यानी मिस्टर 100% जैसे तजुर्बाकार और जीरक एजेंट को मुंतखब किया गया था, ये काम तो कोई भी मामूली एजेंट आसानी से कर लेता। ताला लगाने के बाद वो जैसे ही पलटा, उस पागल को अपने ऐन पीछे खड़ा देखकर घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अच्छी तरह याद था कि बाहर निकलते हुए उसने बड़ी एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। उसे कोई आदमजात तो क्या, कोई जानवर तक दिखाई न दिया। ऐसे में ये पागल एक भूत की मानिंद उसके ऐन पीछे नमूदार कैसे हुआ? उसका हैरान होना फितरी था। फिर अचानक उसे ख्याल आया शायद ये पागल उसे देखकर पेट के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे आया है, कुछ पैसे मिलने की आस में जिनसे वो पेट की आग बुझा सके। उसने सोचा कि इस पागल को तो मैं कितने अरसे से वहां देख रहा था, भला मैं उसको देखकर क्यों घबरा गया? इससे भला क्या खतरा हो सकता था? ये सोचकर उसने अपनी जेब से चंद रुपए निकालकर पागल की तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल का रद्द अमल समझा रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उस पागल की पूरी तवज्जो उस कैमरे की तरफ मरकूज थी जिसमें एटमी तंसीबात की तस्वीरें थी। वो कैमरे को पथराई नजरों से देखे जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है। इसका कैमरे को देखने का अंदाज बता रहा है कि इसे कैमरे के अंदर छुपे राज का इल्म है। लेकिन हामिद ने अपने दिमाग के अलार्म को नजरअंदाज करते हुए पैसों में चंद नोटों का इजाफा करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन अब की बार पागल ने नोटों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें पकड़कर फेंक दिया और हाथ से कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि इसे नोटों की जरूरत नहीं, इस कैमरे की जरूरत है। हामिद के अंदर का सीक्रेट एजेंट एकदम बेदार हुआ और उसने अपनी कमर के साथ बंधे होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसका पिस्तौल था। लेकिन उसके पिस्तौल निकालने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो पागल जैसे पहले ही उसके इरादे से वाकिफ था। उसने बिजली की तेजी से उसके बढ़ते हाथ को अपनी हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक हामिद दर्द से दोहरा हो गया। उसे लगा कि उसका हाथ किसी आहनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसकी आहनी गिरफ्त से हामिद को लगा कि अगर वो थोड़ी सी ताकत और इस्तेमाल करे तो वो उसकी कलाई तोड़ डालेगा। हामिद ने अपनी पूरी ताकत मुज्तमा करके कैमरा उस पागल के मुंह पर दे मारा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पागल वैसे का वैसा उसके सामने खड़ा था। पागल की गिरफ्त या उसके चेहरे के तासुरात पर कोई असर नहीं हुआ था और पागल की नजरें गोया ये कहकर चिढ़ा रही हों कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अचानक हामिद ने महसूस किया कि किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो, मगर वो हथौड़ा नहीं था, उस पागल का घूंसा था। उसके बाद हामिद के चिरागों में रोशनी न रही। जब हामिद को होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया अपने ही कमरे में, जो उसका सरकारी क्वार्टर था।
और वो पागल उसके सामने खड़ा कैमरे से तस्वीरें मिटाने में मसरूफ था। हामिद उससे मुखातिब हुआ, मिस्टर पागल, ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम पागल नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किस इदारे से ताल्लुक रखते हो। कौन हो तुम? सिर्फ इतना बता दो कि मिस्टर 100% को मात देने वाला कौन है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी ताकत है जिसने मेरे जैसे इंतहाई तजुर्बेकार एजेंट के बेदाग रिकॉर्ड को दागदार किया। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम मुझे जिंदा रखते हो या मार डालते हो। सिर्फ इतना बताओ कि मिस्टर 100% ने जिस हस्ती से शिकस्त खाई है वो कौन है। मेरे जानने वाले मुझे मिस्टर 100% कहते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं रॉ का सबसे होनहार एजेंट हूँ। मुझे हराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं। मगर कौन हो तुम? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस, रेंजर्स या कोई आम आदमी? गैर मुतवक्के तौर पर हामिद को उस पागल की आवाज सुनाई दी कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं एक पागल ही हूँ। मैं वो पागल हूँ जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हुआ है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने वतन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपनी महबूबा की तरफ आंख उठाने वालों को अपनी दीवानगी के समंदर में बहाकर गर्क कर दूं। मैं वो पागल हूँ जो अपने महबूब वतन की तरफ देखने वालों को अपने पागल इश्क की आग में जलाकर राख कर दूं। मैं वो पागल हूँ जिसे वतन की मोहब्बत में न सर्दी महसूस होती है, न गर्मी, न लजीज खाने की तलब, न अच्छे कपड़ों की, न बहादुरी के मेडल, न कोई सरकारी मराहत, न बीवी बच्चों का प्यार, न माँ बाप की शफकत, न दोस्तों की महफिल, न पैसे की तलब। मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं वतन की हिफाजत करते शहीद हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे शाबाशी दे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट हो और मेरा नाम उन पागलों की फहरिस्त में लिखा जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं वो मजनू हूँ जिसकी लैला उसका वतन है। मैं एक पागल हूँ। एक पागल ही इस वतन की हिफाजत कर सकता है, जिसकी सालमियत दुश्मनाने इस्लाम की तबाही है, जिसकी वजह से कुफ्फार और दज्जाली ताकतें मुत्तहिद होकर इसे सफाए हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं होती। इसके लिए सबसे जरूरी होती है वतन की मोहब्बत और मर मिटने का पागलपन। हाँ, मैं पाकिस्तान के उन बेशुमार गुमनाम पागल सिपाहियों में से हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर दुश्मन पर वार करते हैं तो वो ताकतें हमारी मदद करती हैं जिनके सामने सब ताकतें हेज हैं। और जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहनुमाई पर चलते हैं तो सब राहें सीधी हो जाती हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई रहनुमा नहीं। तुम मुझे पागल कहकर बुलाओ, मुझे फख्र होगा। कसम उस रब्बुल आलमीन की, अगर खुदा मुझे 1000 जिंदगियां अता करे तो भी मैं हर जिंदगी में ऐसा ही पागल कहलाना चाहूंगा, क्योंकि इससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं। जो इज्जत रब्बुल इज्जत और रसूल के हुजूर उसके उन बंदों की है जो उनके नाम और दीन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करते हैं। पागल पिस्तौल पर साइलेंसर लगाते हुए बोला कि मेरी ताकत और अज़्म के सामने कुफार की तमाम दुनियावी ताकतें हेज हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू और इसी पर ख़त्म होती है। हाँ, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो सुनो, मैं ISI हूँ। मैं पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की आखिरी लकीर हूँ। उसके साथ ही साइलेंसर लगे पिस्तौल से एक हल्की सी आवाज बरामद हुई और पिघला हुआ सीसा हामिद के माथे में पैवस्त हो गया। हामिद हैरत भरी आंखों से दिल ही दिल में उसके पागलपन की दाद देते हुए हमेशा के लिए अबदी नींद सो गया। यही ISI का उसूल है, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की सिर्फ एक ही सजा। पागल ने बड़े आराम से हामिद की जेब पर हाथ साफ किया और कमरे से चंद बेशकीमत चीजें अपने कब्जे में की और बाहर जाकर गटर में डाल दी। उसके बाद अपने कचरे के डिब्बे के पास आराम से सो गया। अगली सुबह अखबार में एक खबर थी, नामालूम डकैतों ने पाकिस्तान के सरकारी इदारे के मुलाजिम के घर डाका डाला और मज़ाहमत के दौरान मुलाजिम, जिसका नाम हामिद बताया जाता है, डकैतों की गोली से जाँ बहक हो गया। डकैत घर से कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान के तमाम गुमनाम मुहाफिजों और सिपाहियों को पाकिस्तानी अवाम का सलाम। तो दोस्तों ये ओके गाइस, वीडियो हमने देख ली है और अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं
کہ کوئی کس طرح اپنی پوری کی پوری زندگی ایک پاگلوں کی طرح گزار سکتا ہے، اور اتنی پاگل کہ اس نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا ہوا ہے، پیرنٹس کو، نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ اور اس کے بعد وہ جو لائف جی رہے ہیں، یہ ریئل سٹوری ہے۔ تو جو لائف جی رہا ہے وہ بھی روڈ کے کنارے لیٹا ہوا، نہ اسے سردی لگ رہی ہے نہ اسے گرمی لگ رہی ہے، نہ اسے کھانے کا پتہ ہے نہ اسے پینے کا پتہ ہے۔ مطلب امیجن کر کے نا بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی وہ فقیر تھا یا کون تھا۔ مطلب جس طرح اس ویڈیو میں بتایا گیا اس کی ہڈیاں نکلی ہوئیں۔ اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایجنٹ بنے ہیں تو انہیں کچھ ٹائم کے بعد اچھی خوراک دے کے واپس یوز کر لیا جائے، لیکن اس کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے یہ جو ایجنٹ تھا اس نے اپنی اوریجنلٹی برقرار رکھنے کے لیے اپنی جان کو بھی ریڈیوس کیا ہے، اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان افیکٹ ہوتا ہے، سردی لگتی ہے گرمی لگتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا پرسن، اور وہ صرف ہمارے لیے وہاں پر بیٹھا ہے، ہماری جو اہم تنصیبات ہیں اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حب الوطنی پیک پر ہے، مطلب جتنا پیٹریوٹک جتنا انسان ہو تو اس بنیاد پہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی ہے اس میں کہ جو بالی ووڈس موویز میں دکھاتا ہے ہمارے یہاں ریئل میں ہوتا ہے، کہ مطلب یہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سٹوری اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ مطلب کہ ایک باقاعدہ مطلب وہ 6 سال سے کہتے ہیں یہاں پہ ایجنٹ کام کر رہا تھا، کسی طرح وہ یہاں پہ بھرتی ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پتہ چلا کہ معلومات اس کے کام کیا گیا کہ اس نے سنیپس لیں، تو وہ سب اپنی کچھ کرنے سکسیس سمجھ رہے ہاں اپنی کہ کامیابی میں سمجھ رہا ہے بڑا کہ کامیاب ہو چکا ہوں، اسے نہیں پتا اس کے باہر آنے سے پہلے اس کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہاں جسے اس کے آنے سے پہلے کا پتا جسے ہوا ہے کہ 6 یہ کس سال سے نیت وہ سے آیا ہے۔ پاگل سمجھ رہا ہے، اور وہی شخص آخر میں اس کا ٹھکانہ لگانے والا ثابت ہوا۔ تو آئی ایس آئی کسی بھی جگہ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی فروٹ بیچنے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل عبدالحمید گل سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آئی ایس آئی آپ کہتے ہیں دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، تو کہاں کہاں پہ آئی ایس آئی موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا جو کہ مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر گھر میں ایک آئی ایس آئی کا بندہ موجود ہے، ہر گھر میں ایک آئی ایس آئی کا فرد موجود ہے، تو ان ایسے ہی کا ہمیں نیٹورک کافی بالکل نہیں اسٹرانگ ہے۔ پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا پرسن میں بھی کوئی ایسا ہے کہ ایجنٹ ہو، تو یہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی فروٹ والا بن رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی فقیر بن رہا ہے، کوئی مانگنے والا بن رہا ہے، کوئی کچرا اٹھانے والا بن رہا ہے۔ وہ ایک اور بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوری آئی تھی کیپٹن قدیر کی، جو کلبچو یادو کلبھوشن کو انہوں نے پکڑوا دیا تھا، رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں ہمارے لیے وہ کیپٹن تھے وہ اصل میں، کیپٹن، اور وہ بھی وہ کچرا اٹھانے والے بنے ہوئے تھے، اور ان کو پاگل کوئی ہی بنے ہوئے تھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ ان کی اوریجنل جب پکچرز دکھائی گئی تھی، ویسے ہمارے جو گمنام ایجنٹس ہیں ان کی آئیڈینٹی لیک آؤٹ نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا شاید، جس کی وجہ سے ہاں اس کے ہماری بعد وہ شہید ہو گئے تھے تو ایز اے گمنام ہیرو، اور ان کی سٹوری بتائے گی کہ یہ کس جگہ پہ تھے، کس منصب پہ تھے، اور انہوں نے کتنا بڑا کام کر دیا، تو ایسے ہی ہے۔ تب اس کو ریلیز کیا گیا ڈیورنگ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو یہ الاؤ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ بندہ اب اس دنیا سے چلا گیا تو اس سے اب ان کو کوئی رسک نہیں رہا کہ اگر اس کے بارے میں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تو اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا کریڈٹ چاہیے۔ فار ایگزامپل میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو لاسٹ میں بول رہا ہوتا ہوں جی آپ اس کو شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، جی لائک بھی کرو، اتنی سی ایک ویڈیو کا میں آپ سے کریڈٹ مانگ رہا ہوں، اور وہ پرسن جتنے بھی گمنام ہمارے ایجنٹس ہیں وہ سارے کے سارے بے غرض ہو کے کام کر رہے ہیں، نہ انہیں اپنی آئیڈینٹی چاہیے، نہ انہیں اپنا نام چاہیے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ والدین، نہ پیسہ، انفیکٹ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کون بالکل سا ایسا جذبہ ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے، یہ اس پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا وقف کر چکے ہیں اپنے وطن کے لیے۔ ویڈیو کے اندر بھی اس نے بتایا ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں جی کہ کسی کو لڑکی اچھی لگی اس کے پیچھے مر رہے ہیں، کسی کو کیا کسی کو کیا، اور یہ پرسن مر رہے ہوتے ہیں اپنے وطن کے لیے، یہی اصل ہیروز ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے گائز، ہوپ سو آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوگی، ملیں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔